Šta vi radite sa vodom u kojoj ste kuvali povrće? Čitave sezone proizvodimo povrće i onda ga uskladištimo, nešto stavljamo u zamrzivač, nešto kao suve namirnice u naša skladišta, ali sve nas hrani tokom čitave sezone i hrani naše biljke. U ovoj epizodi ćemo Pavle i ja da povežemo dve teme. Kako nahraniti svoje biljke, kako nahraniti sebe, zapravo kako iskoristiti vodu u kojoj smo kuvali povrće. Ako ste kuvali karfi ili brokulu i želite sada da procedite i uzmete samo ove cvetove, ta voda je vrlo dragocena. Postoji jedan uslov, ne smete da stavljate sok kod kuvanja povrća da biste koristili vodu za zalivanje vaših sobnih biljaka ili presade. Ova voda, pored mnogo minerala, sadrži u sebi azot i fosfor i pogledajte sada u čitaonici koje su biljke azot i fosfor zavisne, ali odmah da vam kažem, kompletna decembarska setva, odnosno sve ono što smo sejali u lekciji 1, zahteva upravo ovakvu hranu. Ako želite da skuvate slanutak i da napravite humus, nekakvo varivo ili pecivo od slanutka, zatim ukoliko želite da skuvate sočivo, da napravite namaz, hleb, veganske pljeskavice ili varivo od sočiva, i pored toga, ukoliko želite da skuvate pasulj, da napravite varivo, također odličan namaz, hleb i kolače od pasulja, morate pre toga da potopite sva ova zrna i da ih prokuvate kratko. Tu vodu uglavnom bacate. Sada nemojte tu vodu da bacate dalje jer ona sadrži azot. Azot je neophodan za rast svih vaših biljaka i upravo ovu vodu možete da zalivate svoju decembarsku presadu, januarsku, februarsku, martovsku i aprilsku. Dakle, svu vašu presadu tokom sezone, vaše baštenske biljke i sobne biljke. Rekla bih da je to zaista puno od mahunarki. Da biste uopšte razumeli priču o resursima, potrebno je da uđete u čitaonicu i da preuzmete tabele. Prva tabela jeste biljke koje su azot zavisne. Tokom čitave godine radili smo, proizvodili, ti plodovi sada hrane nas, ali mogu da hrane i dalje naše biljke. Kada smo očistili grašak i bob, jer u ovoj posudi se nalaze i grašak i bob iz zamrzivača, a sve te mahune i njihov ostatak upotrebili smo za nadogradnju permamodela i to tamo gdje se nalaze azot zavisne kulture. Pogledajte koje su azot zavisne kulture u tabeli. Zatim, kada kuvate sve te proizvode, ta tečnost koja ostaje nakon kuvanja graška i boba, jer kad prokuvate iz zamrzivača, tu prvu tečnost bi trebalo na neki način odstraniti, ta tečnost sadrži puno azota. Dakle, velika dobrobit od jedne biljke. Postoji predavanje Moć azotofiksacije gdje zapravo govorim o tome koliko grašak hrani sve nas. Zapravo, kad ovako pogledate, hrani čitavu planetu. I kada spremate mrkvu za svoj obrok, morate znati da tečnost u kojoj barite mrkvu, ona sadrži kalijum. Postoji sad razlika između lista i ploda. Plod sadrži kalijum, dok list sadrži magnezijum. Ali s obzirom da plod bi trebalo da očistite, ove kore mrkve možete upotrebiti za pripremu tekućeg biljnog đubriva, univerzalnog biljnog đubriva. Pogledajte recepte na kanalu ili u čitaonici i možete da stavite na permamodel. U svakom slučaju, oni su izvor kalijuma. A sada smo došli na priču o hlebu i često pitanje u učionici šta da radim sa ostacima starog hleba. Nema ništa ružnije kao što je bacanje hrane. I nemojte da bacite hranu i upravo zbog toga što su nam puni kontejneri hleba, pričam danas priču o hlebu, odnosno o načinu da iskoristite hleb za pripremu đubriva za vaše biljke. Ono što je lepo u svemu tome jeste što se iz zemlje dobije žito, napravi se hleb, nakon toga se taj isti hleb, odnosno to isto žito vraća zemlji, odnosno biljkama i na taj način zatvarate krug. Jer najlepše bi bilo da apsolutno ništa od hrane ne bacate, to je huljenje na tuđi život. Inače, u glavi treba da vam bude uvek ono najvažnije, hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše.
O zelenoj salati sam već puno pričala na kanalu, postoji epizoda koja je njoj posvećena preparatima od zelene salate, ali sada govorimo o nekom drugom aspektu. Šta radite kada vam je ovako zelena salata stajala duže u frižideru, dakle osušila se? Ja u toj situaciji pravim krem sup od zelene salate, pre toga je iseckam, potopim u vodu i tu vodu prvo isperem zbog ove beličaste sluzi koju ispušta salata, nekada je to gorko, ali ta voda sadrži kalijum i silicijum. Odlično je za podizanje imuniteta biljaka. A sada pogledajte koje su biljke kalijum zavisne. Tokom snimanja hrani se i Pavle, naravno. Ako želite da napravite samo aktivator za permamodele od hleba, potrebno je da hleb stavite u vodu, treba da stoji 24 časa. Nakon toga ćete samo da mrvite. Dakle, povremeno kako prolazite pored nekakve kante sa hlebom, vi ćete da mrvite taj hleb i nakon 24 časa imate aktivator i samo ga prospite preko permamodela. Ako se pitate na koju zonu, možete odmah na rano prolećnu zonu, čim prođu ovi minusi. S obzirom da je ovdje priča o kuvanju o neutekućim biljnim đubrivima, pričat ću vam o tome kako ja upotrebljavam celer, peršun i paštrnjak kada je u pitanju podizanje imuniteta biljaka. A s obzirom da sve te biljke, odnosno lišće, prvo prerežem, isperem i ostavim potopljeno u vodi pola sata, nakon toga isperem i ponovo sušim. Ako želim da osušim list, stavljam na određena sita. Ova tečnost se uglavnom baca, ali ne i kod mene. Ova tečnost je puna joda, podiže imunitet vaših biljaka i naročito je važna za svu vašu presadu. Ono što je najbolje kod ove tečnosti jeste što smo samo prosjedili, dakle isprali biljku, nije prokuvana, ne može se pokvariti, ne može fermentirati, može stajati dugo u frižideru, a možete jednostavno ovu tečnost da saspete u one kockice za led i da zaledite i onda samo uzmete jednu kockicu, stavite u čašu mlake vode i uvek imate instant podizač imuniteta za vaše biljke. Kada pravim peciva ili hleb od spanaća i blitve, obavezno ih obarim, onda ih isperem i tu tečnost sačuvam. Tečnost sadrži kalijum. Ovu tečnost možete da zaledite jer ćete na taj način imati instant kalijum dohranu za vaše kalijum zavisne kulture koje zapravo dospevaju kasnije, ali u januaru imamo setvu blitve i cvekle. Cvekla je kalijum zavisna kultura i već u startu imate hranivo za vaše male cvekle. A sada pogledajte tabelu fosfor zavisnih biljaka. Ali ako želite da napravite tekuće biljno đubrivo od starog hleba, postupak je malo drugačiji. U jednu posudu, ja sam izabrala ovu plastičnu posudu, stavite 1/3 hleba. Nakon toga ćete dodati 1/3 biljne mase. Možete da pogledate tabelu resursa, vratite se na nju, a ona se nalazi u čitaonici i tu ćete vidjeti koja je biljka i izvor kog minerala. Ja biram celer jer se nalazi u mom okruženju i stavit ću 1/3 celera, on je izvor joda, i 1/3 vode. Dakle, 1/3 starog hleba, 1/3 biljne mase, 1/3 vode. Sve ćete to da poklopite, povremeno mešati, dakle otvarate poklopac, promešate, vratite poklopac jer se fermentacija odvija nedelju dana. Nakon toga ovu tečnost samo procedite, ostatak stavite na permamodele i razblažujete 1:5 sa vodom. Možete da zalivate vaše sobne biljke, zatim presadu i naravno biljke u permamodelima. Došli smo i do krompira, česta namirnica u vašoj kuhinji. Kada kuvate krompir, uglavnom potopite u vodu, recimo što god hoćete da radite s krompirom, ta voda sadrži kalijum. Nek stoji 15 minuta, ona već sadrži kalijum, ali tek voda u kojoj ste barali krompir sadrži 70% više kalijuma. Tu vodu zaista je šteta bacati, možete uvek da je sačuvate i da iskoristite kao univerzalno biljno đubrivo za sve vaše kulture. Kada sam kao student radila u jednom restoranu, jedna gospođa me naučila triku. Ako ne želiš da plačeš dok režeš crni luk, obavezno ga potopi u vodu. Nakon 15 minuta zaista možeš da ga režeš
bez nekakvih suza. Nije lepo kada nam kuvarice plaču, zar ne? Tako da je ovaj trik vrlo dragocen, ali osim toga u vodi u kojoj je potopljen luk imamo veće blago, u pitanju je fosfor. Crni luk oslobađa fosfor i imamo dragoceno hranivo za kompletnu našu decembarsku presadu, jer zapravo sve biljke na početku rasta su fosfor zavisne. Ali ja ovoj tečnosti uvek dodajem nekoliko čenova belog luka, jer želim da dobijem zaista jednu pravu mineralnu bombu. Sumpor, fosfor na jednom mestu, jer sumpor koji se nalazi u belom luku podiže imunitet svih biljaka na gljivične poremećaje.